अयोध्या रामललांको पीठरे पहुंचब सागुआण काठरे खोदे होई निर्माण होइतिबा विराट हनुमान चालीसा। गंजाम जिला हिंजिटिकाडु ब्लॉक कंटेकोली ग्रामर काठ कारीगर अरुण साहू दीर्घ 1 मास धरी निर्माण कार्य लागितिबा बेले अयोध्या राम मंदिर रे हनुमान चालीसा को स्थापन करने को लक्ष्य रखिछंती। एने अधिक आलोचना करिसंती हम प्रतिनिधि सत्यचेतन परिडा। चलित मास 22 तारिख रे विश्व देखिबो अयोध्या रे प्रभु रामचंद्रकर भव्य मंदिरर प्राण प्रतिष्ठा। से दिन प्रभु रामचंद्र को प्राण प्रतिष्ठा करा जिबा सह भक्तों पर आउ 2 दिन पर जो द्वार खोल ताकू नहीं समग्र भारत वर्ष रे किंबा कहतु कि पृथ्वी रे कथा कहतु जो सब हिंदू सनातन धर्मर व्यक्तिविशेष माने अछंती से माने बहुत उत्सव मुखर अछंती। वर्तमान ठारू मध्य देखा गले भारतर कोण अनुकोण विभिन्न राज्य भव्य राम मंदिर केउटी तो 108 मीटर धूपकाठी जाऊँगी तो केउठारे सुनार मुकुट जाऊँगी केउठारे चरण पादुका जाऊँगी से भाई आम जो देखा ओडिशार मध्य गोटे स्थान जहाँकि रही गंजाम जिलार हिंजिलिकाटु ब्लॉक रे गोटे कारीगर हस्तशिल्पी जो कारीगर अच्छा सी 108 जो हनुमान चालीसा रही जहाँकि काठर निर्मित होती मुझे सीधा सड़क से चित्र देखी जहाँकि अति सुंदर सूक्ष्म भाव में कारुकार्य कराकि काठर निर्मित कर 108 हनुमान चालीसा देखा गले अति सुंदर भाव में पूरा हनुमान चालीसा जो लिखाई यही हनुमान चालीसा को सी मनस्थ करिसेंती कि सी प्रभु रामचंद्र को पाखक पठाइबा मनस्थ करिसेंती जहाँकि से मंदिर अयोध्या मंदिर रे यही हनुमान चालीसा को से स्थानित करने से मन प्रकाश कर जी कि आमर ये अच्छा से जे कारुकार्य कर जो कारीगर मिस्टर अरुण कुमार साहू सर मु आपन को प्रथमे धन्यवाद करी जे आपन जो ये चिंताधारा आनिले अयोध्या प्रभु रामचंद्र को पाखक यही हनुमान चालीसा को से नहीं कि आप स्थानित करेंगे ये चिंताधारा आसला केमती। जय श्री राम नमस्कार। लॉकडाउन समय तो मुझे विभिन्न प्रकार काठरे निर्माण करी सब मनोमनसरा से समय मत गोटे हनुमान चालीसा बही गोटे तैयारी करी जहाँकि मत बहुत परिचय देता भारत वर्ष में तापर एबे तो आमर सारा भारत वर्ष राममय हो जाइए दीर्घ 500 वर्ष पर जाकि आमर अयोध्या गोटे राम मंदिर तैयारी होची तो सही उद्देश्य किसी ना किसी तो जो मैंने भक्त अच्छा मंदिर को किसी ना कि आमर उपहार स्वरूप दौरान तो मनर गोटे आसला चिंताधारा से भगवान आशीर्वाद है कि गोटे बोर्ड करवा काठर गोटे हनुमान चालीसा बही बोर्ड तैयारी करवा जो मैंने हनुमान माने मंदिर को जी आमर राम मंदिर को से भक्त मैंने जी से पाठ करें हनुमान चालीसा बहीटा तो से अनुसार गोटे बड़ आकार 5 फुट 6 इंचर ओसार तार 30 इंच अच्छी हिंदी भाषा तैयारी कर जदि मुझे एकला करथांती कहले एटा को 3-4 मास लगी था समय किंतु पिला माने ट्रेनिंग नहीं कि सहयोग कर मासे आमको लगे कि समस्ते काम करने ये जाकि आमको आज कंप्लीट हो जाए हनुमान चालीसा बोर्डटा मनर आशा अच्छी कि राम मंदिर स्थापन हेल्ले बहुत खुशी अनुभव हेबी आम परिश्रम पड़ू आम परिश्रम आमको सफलता मिलला भगवान पाखे आमर जिनसा लगे छोटे जिनसा बहुत खुशी लगे केते जन सब आपणकर कारीगर यहाँ मिसिकी आपन जिते ये चिंताधारा आपन करें नाई आम कि प्रभु रामचंद्र आम के मंदिर को गोटे हनुमान चालीसा आम पठेबा तो केते जन मिसिकी विषय आलोचना कले मनस्थ कले से चिंताधारा केमती कौन रखिले एटा तो दीर्घ 1 मास पूर्व मन भर आसला कि गोटे बोर्ड करवा हनुमान मंदिर को आमर राम मंदिर को देव हनुमान चालीसा तो तापर जाकि सब पिला को मु आमर काम नियोजित करदेली कि केमती आम हनुमान चालीसा आमर 22 तारिख पूर्व राम मंदिर प्रतिष्ठा पूर्व केमती आम हनुमान चालीसा कंप्लीट करके अयोध्या देवा तो से अनुसार सब पिला राति दिन एक करके हनुमान चालीसा तैयारी करने राति दिन एक कर प्राय 30 पिला आमर समस्ते नियोजित अच्छा केमती काम कर बहीटी तैयारी कराई बहीटा केमती सुरक्षित रहा गोटे बक्स तैयारी कराई दीर्घ 1 मास जो बहीटा को आप निर्माण कर बहीटा देखा किभली आपमती से काम कर बहीटा सर से 7टा पेज अच्छी से हिंदी भाषा लिखाई से कंटा किसी यूज है टोटाल अठा यूज होमती से पूरा वर्ष वर्ष संख्या सेमती रहा हनुमान चालीसा अक्षर गुड़ा काठर ही तैयारी
যদিও আমি কহবা হনুমান চালিশা দেখুন আমি যে যে আপনার কাঠর নির্মিত করছেন যদি আমি ঘরক যেকୌଣସି গোটে কাঠর দ্রব্য আনিবা তো তাকে যাহা বি মিনিমম 20 বর্ষ কিংবা 30 বর্ষ কিংবা যাহা তার গোটে বর্ষর গোটে সীমা থাকে আপনার যে গোটে নির্মাণ করছেন আপনার সেটা দান করবে সে কেতে বর্ষ ধরিকি সেটা জিনিস রহিপার তা কিছু আপনার কিছু কেমিকাল ইউজ করছেন না কোণ কিছু কাঠ তো এটা ଶାଗୁଆଣୀ କାଠ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତା ମଧ୍ୟ କାଠ ମଧ୍ୟ ପୁରା ମଞ୍ଜ କାଠ ଯାଏ ଗଣ୍ଠି କାଠ ଦେଖି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଆକା ରହିବ ସେ ପ୍ରକାର ରହିବ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଇଟା ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଟିଂ ଦିଆଯାଇଛି କଲର୍ କୋଟିଂଟେ ଯାହାକି କାଠକୁ ଆହୁରି ସେ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେହିପରି ରହିବ ପାଣି ଲାଗିବନି କି ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଓଦା ଅଂଶ ଲାଗିବନି ସେ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖି କରାଯାଇଛି 22 ତାରିଖରେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ ତାହେଲେ କେବେ ନେଇକି ଏଟାକୁ ଦେବେ କାହା ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନା ସେମିତି କିଛି ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମିତି କିଛି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି 22 ତାରିଖ ଏବେ ତ ପୁରା ଭିଡ଼ ଅଛି ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷଟା ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଯାଇକି ନେବାଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଟିକେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ 22 ତାରିଖ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସେ ବି କହିଛନ୍ତି ଭଲ ଜିନିଷଟା ଆଉ 22 ତାରିଖ ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶା ଦେଇଛନ୍ତି ନିହାତି ରୂପେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 6 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ରହିଛି ଯେ ଇଏ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା 5 ଫୁଟ 7 ଇଞ୍ଚ ରହିଛି ୟାକୁ ନେବାଟା ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିକି ନେଇକି ଯିବାଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେବ କେମିତି କ'ଣ ନେବେ କେମିତି କ'ଣ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଏଇଟା ତ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତିଆରି ହେଇଛି ତାଙ୍କର ହିଁ ଜିନିଷଟା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପଳେଇବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଦେଇଛି ଯାହା ଭିତରେ କି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାଟା ରହିବ ଯାହାକି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଯାଇପାରିବ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ସବୁ ମିଶିକି କାମ କରୁ ଆମେ ଅଛୁ 8-9 ଲୋକ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାମ କଲୁ ଆସିକିରି ନିହାତି ରୂପେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କହିବା ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଟିକେ ସେବାରେ ଯିଏ ବି ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବ ତା ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ସାହ ଲାଗିବ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିବା ଝିଅ କେତେ ଖୁସି କେତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟିଆ 12 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ସେ ନିଜର ଖୁସି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଇଏ ତ ରହିଲା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିରକୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଠାଇବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମିତି କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି କିଛି ଭେଟିବେ ଫଟୋଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କାଠରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ ଛୋଟିଆଟେ ଏଇଟା ସାର୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏଇଟା ଛୋଟିଆଟେ ଗୋଟେ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରଖିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଏଇଟା ତ ଛୋଟରେ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ପୁଲ ହିସାବରେ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି କରିଛୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରି ମଧ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛୁ ନିହାତି ରୂପେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ସେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଏଇ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସହିତ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ପୁସ୍ତକ ବନେଇଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବାବୁ କହିବେ ସେ ଟିକେ ଏଇଟା ଦେଖେଇବେ ଯିଏକି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଯେମିତିକି ଅବିକଳ ପୁସ୍ତକ ଭଳି ଏଇଟା ଖୋଲିବାକୁ ତା'ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫର୍ଦ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି କଣ୍ଟାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ କାମ ହୋଇଛି ପୁରା ଯେମିତି ଆପଣ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସେହି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି କେତେ ଖୁସି କେତେ ମନରେ ଆଗ୍ରହ କେତେ ଆନନ୍ଦ କେତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ଖୁସି ତ ଆମେ ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମନରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା କି ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମର ଛୋଟିଆ ଉପହାରଟିଏ ଗାଁରୁ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯିବ ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିରୁ ଯିବ ତ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ବି ଲାଗିବ ଯାଇକି ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ରାମ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ ହେବ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଲାଗିବ କି ଆମ ଗାଁରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ 1 ମାସରୁ ସବୁ ପିଲା ଆମର ମିଶିକି ଯେଉଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲୁ ରାତିଦିନ ଏକ କରିକି କଲୁ ଆମର ଜିନିଷଟା ଲାଗିଲେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଗଲା ସେପରି ଗର୍ବିତ ମହସୁସ ହେବ ନିହାତି ରୂପେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଯେ କାରିଗର ରହିଥିଲେ କାଠ କାରିଗର ରହିଥିଲେ ସିଏ ଯେଉଁ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି କି ଯେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଏଇ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବିରାଟ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ନେଇକି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଶା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳିକାଟରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଲିକୁ ଡାକୁଆଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟଚେତନ ପରିଡ଼ା ବିପ୍ଳବୀ ପରିକ୍ରମା।